Like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين للمتوسط. مرحبا بالجميع. اليوم جبنا كومبوزيسيون نموذج آخر البروميير اني مويان، دونك تبعوا معنا. اللي يبغي يحل الموضوع الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. نقراو التكست، نقراو الأسئلة. قبل ما نبداو لايكي، بارتاجي، abonnez. Pourquoi les eaux potables sont-elles si polluées? L'eau est très indispensable pour l'homme, mais elle est en train de se raréfier. Elle est aussi de plus en plus polluée. La pollution de l'eau est essentiellement due aux activités humaines. La vie quotidienne produit des eaux usées, lessive, vaisselle, toilette. L'agriculture rejette dans la terre et dans l'eau d'irrigation des engrais, des pesticides et des déchets d'animaux. L'industrie produit de nombreux déchets chimiques qui sont éliminés souvent dans l'eau des rivières ou des lacs. Dans les régions les plus polluées, l'eau n'est pas potable et les animaux contractent des maladies dont ils peuvent mourir. La pollution a des conséquences désastreuses sur l'homme, son environnement et même les sont menacés de disparition. Les animaux, d'accord? Les animaux. Alors, la pollution a des conséquences désastreuses sur l'homme, son environnement et même les animaux sont menacés de disparition. Très bien. Ce texte est de type descriptif, explicatif, narratif. Complète le tableau suivant. Qui parle à qui? De quoi parle-t-il? Dans quel but? La pollution des eaux est d'origine naturelle ou humaine. Choisis la bonne réponse entre A et B. Réponds par vrai ou faux. L'homme est responsable de la pollution de l'eau. L'industrie ne pollue pas l'eau. Les animaux peuvent mourir à cause de la pollution de l'eau. La pollution ne provoque pas des maladies. زيدو نكملو. السؤال الخامس. Classe les expressions suivantes dans le tableau. L'eau n'est pas potable, les eaux usées, les déchets chimiques, les maladies graves. Les causes de la pollution de l'eau, les conséquences de la pollution de l'eau. Les causes هما الأسباب, les conséquences, les résultats, النتائج. Relève dans le texte le synonyme du mot souligné dans la phrase suivante. L'eau des mers est salie par les déchets. نحوس في le texte على le synonyme de sali. Les mers et les océans sont pollués, par conséquent, les animaux et les plantes sont en danger. La proposition soulignée, ça veut dire aider, par conséquent, les animaux et les plantes sont en danger. Exprime la cause ou la conséquence. A ou la B. Remplace par conséquent par un autre articulateur exprime le même rapport, qui exprime le même rapport. Ça veut dire le rapport l'inalqahana. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé, l'eau de pluie retourner à la mer, nous grandir dans un environnement pollué, il allait au parc. Écris correctement les participes passés. Les hommes ont ramassé les déchets et ils les ont jetés dans les poubelles. نروح نشوف la production écrite. Rédige un court texte explicatif dans lequel tu expliqueras les causes et les conséquences de la pollution de l'air. Ça veut dire la pollution atmosphérique. Donne un titre à ton texte. Emploie les procédés explicatifs, définition, reformulation, énumération. Utilise les phrases déclaratives. Mets les verbes au présent de l'indicatif au passé composé. Ponctue correctement ton texte. دونك الآن كملنا القراءة. نروحو نشوفو التصحيح مع بعض. نروحو نشوفو النص. Pourquoi les eaux potables sont-elles si polluées؟ قالك لماذا الماء الشروب راه ملوث. الماء مهم جدا للإنسان، بصح علاه راه ينقص هذا الماء، راه يصبح كل يوم يعني ملوث، وكل يوم نشوفوه في نقصان. لا بوليسيون دو لو قالك سببها هما النشاطات الانسانيه، الحياه اليوميه، دير المياه المستعمله يعني كيما ليسيف كي نغسلوا الماعين وكاع والحشاك من التواليتيتو. لاغريكولتور الفلاحه من يرموا دي برودوي في لاتير في الارض اللي هما لي زونغري بيستيسيد لي ديشي دي زانيمو. عندنا لاندستري الصناعه اللي تاني دير دي ديشي شيميك. دونك هادو كامل يروحوا للماء ويلوثوا الماء.
Dans les régions les plus polluées قال لك الأماكن والمناطق الأكثر تلوث l'eau n'est pas potable الماء غير شروب. les animaux contractent des maladies حتى الحيوانات يقضبوا أمراض ويوصلوا حتى يموتوا من لأن هذا الماء راه ملوث. La pollution a des conséquences عندها نتائج. هاد لا بوليسيون تاع الماء خطيرة جدا على الإنسان وعلى المحيط وحتى الحيوانات اللي هي مهددة بالانقراض والاختفاء. اوكي نروحو نشوفو لو تيب دو تكست. قلنا دائما نقول اكسبليكاتيف. هنا راه يشرح لي اسباب ونتائج هاد تلوث الماء. ما راهش يوصف ماهوش ديسكريبتيف وماهوش نيجاتيف ماهوش يحكي لي قصه. صح كي بارل شكون اللي راه يهدر هنايا سي لوتور. لاخاطرش كي نهود هنايا باش نصيب شكون دايرين انكارتا 2005 جونيور ما كاينش اسم تاع الكاتب دونك ندير لوتور اكي نقول او ليكتور للقارئ او للقارئين ولا نجم نكتب ا نو لينا حنا وحده منهم تديها. دو كوا بارل-t-on لا بوليسيون دو لو تلوث الماء. Très bien. Dans quel but? Expliquer. دائما ندي expliquer. L'auteur il explique. Expliquer quoi? Les causes et les conséquences de la pollution de l'eau. أسباب ونتائج تلوث الماء. La pollution des eaux est d'origine naturelle ou humaine. ها ولا قالك activité humaine. السببها الرئيسي هو les activités humaines يعني الإنسان ماشي طبيعية. d'accord vrai ou faux صحيح أو خطأ. l'homme est responsable de la pollution de l'eau. هاي قلنا هنايا باللي سببها c'est les activités humaines donc c'est l'homme الإنسان. vrai. L'industrie ne pollue pas l'eau. وهنايا عطاني l'industrie. ها هي لا. هو قال les activités humaines وعطانا أمثلة منهم l'industrie الصناعة. donc elle pollue. إذا خطأ. parce que هنا قال لي ne pollue pas. لا تلوث. Les animaux peuvent mourir à cause de la pollution de l'eau. oui. ها هي لا. قال لك les animaux contractent des maladies dont ils peuvent mourir. يقدروا الحيوانات تموت من تلوث الماء. La pollution ne provoque pas des maladies. non. قال لك هنا même وراهي هنايا ها هي لا contracte des maladies. donc la pollution de l'eau يديروا أمراض خطيرة. donc vrai. voilà. شوفوا الجواب اللي بعد. قال لك classe les expressions dans le tableau. l'eau n'est pas potable. الماء غير شروب. c'est la conséquence نتيجة تلوث الماء يولي الماء غير شروب. donc n'est pas potable. les eaux usées المياه المستعملة هي السبب في تلوث الماء. donc c'est une cause. les déchets chimiques c'est une cause سبب لتلوث الماء. les déchets chimiques اللي يرموهم الفلاحين في الأرض وتروح للماء. les maladies graves الأمراض الخطيرة c'est une conséquence نتيجة تاع تلوث الماء la pollution de l'eau. voilà. هنايا قالك relève du texte le synonyme du mot sali. alors قال لي l'eau des mers est salie. نجمو هنا نقول et aussi de plus en plus polluée. شكون elle هي l'eau. donc le mot sali le synonyme c'est pollué. d'accord l'eau des mers est polluée par les déchets. صح. قال لك هنا par conséquent راه عطيني كلمة par conséquent. هذا l'articulateur كي نشوفه نعرف بلي c'est la conséquence. la cause فيها grâce à cause de car parce que عندي هادو 4 كي نشوفهم نقول la cause. la conséquence عندي par conséquent وعندي donc وعندكم le but الهدف فيه pour afin de dans le but de لازم تحفظهم. la cause 4
à cause de, grâce à, car, parce que, la conséquence عندكم زوج, par conséquent, ou donc, le but عندك 3, pour, afin de, et dans le but de. كي تشوفهم كل واحد عنده تاعه, كل واحد, كل rapport عنده les articulateurs تاعو. Remplace par conséquent par un autre. Donc, في مكان par conséquent, ندير donc, إذن. Les mers et les océans sont pollués. الماء والمحيطات ملوثة. إذن, les animaux et les plantes sont en danger. الحيوانات والنباتات في خطر. لو كان عطاني لا كوز, عطاني هنا كار, ندير باسكو. لو كان عطاني باسكو, ندير كار. Très bien. عطاني لو بوت, il عطاني بور, ندير afin de. صح. نجو لهنايا عندنا لو باسي كومبوزي. كاين اللي قراو لو بريزون. اولا انا غادي نصرف لكم في البريزون اللي ما قراوش الباسي كومبوزي. لو دو بلوي هذا راه يكمل بالاو ار, نكتب لو راديكال. لو دو بلوي ندير او, c'est il ou elle. Il ou elle, ER تجي معاها E. Grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. راه يكمل بالإيغ. IR نحذفها مع نون ندير I2S ONS. هذا البريزون. Attention. Aller, il va. هذا c'est un verbe du troisième groupe. Il est irrégulier. بدل الجذر تاعو. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il va. دروك نروحو للباسي composé. Retourner. C'est un verbe de mouvement. حركات كل الجسم. Donc هنا ندير l'auxiliaire être, passé composé, l'auxiliaire être plus le participe passé. Être plus participe passé. Donc retourner, être مع l'eau de pluie, ندير et. Le participe passé هو le verbe retourner, نكتبه. من نوصل ER نحذفها وندير في مكانها et. صح. بما أنه عندي être, participe passé يروح يشوف السوجي. L'eau c'est féminin donc يدير E. نجي لهنا. Nous grandir. كي تشوف فعل من الجروب الثاني كما grandir, finir, choisir, réfléchir. Deuxième groupe دايما ندير avoir plus participe passé. Avoir مع nous avons. Nous avons. مش عارفه هنا الماء طاح عليها. عفوا. Donc nous avons. Est-ce que نتوقف؟ لا مازال لي لو participe passé الجزء الثاني. Grandir. C'est un verbe اللي راه يكمل بالاي ار في مكان اي ار ندير اي. هنا نتوقف. علاش؟ باسكو عندي افوار. كي يكون عندي افوار participe passé ما يشوفش السوجي. Il ne s'accorde pas. بصح كي يكون عندي être le participe passé s'accorde avec le sujet. Le verbe aller c'est un verbe de mouvement. Les verbes de mouvement عندكم 17 تقدروا تحفظوهم واني دايره فيديو باسي كومبوزي. كتب في البحث في اليوتيوب كتب باسي كومبوزي يقين يخرج لك شرح مفصل. دونك aller نديرو معاها être plus participe passé. Alors ils sont avec S, ils avec S sont. aller نكتب aller ER ندير A. بما عندنا être واش يدير هذا aller يروح يشوف le sujet. Donc هنايا il avec S c'est masculin ما عندوش علامة الفيمينا بس عنده علامة الجمع دونك ندير S تاع الجمع. Ils sont allés. نروح لهنا قال لك écrit correctement le participe passé. اللي قراو الباسي كومبوزي دائما هذا السؤال يجي بعده هادو. هنا يقول لك صرف وهنا يقول لك écrit correctement le participe passé. هو عطاك avoir تجي انت تكتب le participe passé. ramasser باش راه يكمل ER ندير A. من بعد نروح نشوف واش عطاني افوار. هنا نتوقف. نجي لهنا ils les ont jetés. jeter quoi? jeter les déchets. donc les déchets راه هنا complément d'objet راه قدام. هذه نورمالمون هذه هنا ما نديرهاش باسكو انتوما تعرفوا باللي مع افوار il ne s'accorde pas. هذه تقراوها حتى الدوزيام اني ولا تروازيام اني باللي كي يكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل الفعل هنايا il s'accorde. دونك هذه ما يشقاش تشوفوا فيها خلاص نورمالمون ما نديرهاش. داكوغ مازال ما درتوش لاكور مع انتوما تعرفوا باللي افيك اتر il y a l'accord ou avec avoir il y a pas d'accord. هذا ما كان. دروك نروحوا لا برودكسيون ايكريت تبعوا معايا. alors هنا في الوضعيه قال لك dans lequel tu expliqueras la pollution de l'air, tu expliques les causes et les conséquences. يعني للزوج تكتبهم. أنا هنايا عندي les conséquences. وهذه درت لكم فيديو راني كاتبة كيف أكتب وضعية عن التلوث. تلقاو كاع الوضعيات. هنا النتائج.
وهنا راني دايره لي كوز بصح هنا راني دامجه للزوج كيما اللي راهم طالبينها منكم لي كوز اي لي كونسيكونس. دونك قالك ما تنساش تكتب لو تيتر لا بوليسيون دو لير. La pollution de l'air est un phénomène nuisible qui menace gravement l'environnement. هو ظاهرة خطيرة التي تهدد محيطنا. هذا التعريف تقدر تكتبه على أي تلوث كان. Quelles sont donc ces causes et ces conséquences؟ هو طلب مني les causes et les conséquences. Donc السؤال نقول quelles sont donc les causes et les conséquences. La pollution de l'air, autrement dit la pollution atmosphérique. هذا الاسم الآخر تاع la pollution de l'air. كان يقول لك synonyme تاع air تقول له atmosphère. La pollution de l'air, autrement dit la pollution atmosphérique, c'est une dégradation de la qualité d'air. يعني يولي تلوث في الهواء. À cause de quoi؟ بين نهضر على les causes. À cause des gaz polluants provenant des usines et des moyens de transport modernes comme les voitures ou les avions. قال لك سببه دخان المصانع أو دخان وسائل النقل المتطورة مثل السيارات والطائرات. Ces gaz sont dangereux. هاد الدخان قال لك خطير. Par conséquent ولا donc نعطي النتيجة les conséquences, il provoque plusieurs maladies graves يؤدي إلى أو يسبب إلى أمراض خطيرة telles que بنعطي exemple difficultés respiratoires, asthme, allergie, cancer, maladie cardiaque. صعوبة التنفس، لازم، حساسية، سرطان عافانا وعافاكم، maladie cardiaque أمراض قلبية. نعاود نقرأ. La pollution de l'air est un phénomène nuisible qui menace gravement l'environnement. Quelles sont donc ses causes et ses conséquences? La pollution de l'air, autrement dit la pollution atmosphérique, c'est une dégradation de la qualité d'air à cause des gaz polluants provenant des usines et des moyens de transport modernes comme les voitures et les avions. Ces gaz sont dangereux, par conséquent, ils provoquent plusieurs maladies graves telles que difficultés respiratoires, asthme, allergie, cancer, maladie cardiaque. هنا في هاد par exemple نعاودو نرجعو للنص تاعنا ويقول لك par exemple relève du texte une définition. L'eau est très indispensable pour l'homme. هذا تعريف. قلنا لازم نلقاو داكور ونلقى تعريف تاع لو. الموضوع راه يهضر على الماء ها هو التعريف تاعو. D'accord? Par exemple, يقول لي نديرو par exemple énumération. Énumération ها هما لا vie quotidienne, l'agriculture ها هما المطات هاد لي تيغي يعطوني énumération. مثال ان exemple يجي بين قوسين كيما هنا قال لي لي زو اوزي كيما ليسيف فيسيل لا في كوتيديان. الامثله عليها ليسيف فيسيل تواليت. هادي exemple هادي énumération. هنايا définition. D'accord? لو كان نحوسو على reformulation par exemple, autrement dit la pollution atmosphérique. هادي كامل c'est une reformulation. D'accord? Donc لازم نتعلمو définition, reformulation, l'exemple, énumération. هادو 4 يجوكم اكيد في واحد منهم يجيكم في السؤال في الاختبار. دونك نقول لكم الله يعطيكم الصحه وتبقاو على خير. نشوفكم تري بيانتو في فيديو اخر.